नमस्कार। आज आमे भारतीय राजनीतिर गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे आलोचना करने जाऊे आम भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया। आपण माने जेकोसी प्रतियोगितामूलक परीक्षा दियंतु ना कहीं एही विषयरु प्रश्न आसिबा एक प्रकार निश्चित। तो आम समस्तंक मनरे एई प्रश्नटा आसे जे एत्ते बड़ देशर संविधान एटा केमती तयारी हैला, किए एहाकु तयारी कले, एहार पछरे थिबा कहानीटा कौन। तेबे चलंतु आजी एही सबु प्रश्नर उत्तर खोजिबा। आजिर एई आलोचनाकु भल भावे बुझिबा पई आमे एहाकु 5टी भागरे बांटीचे। प्रथमे देखिबा संविधान सभा पई दाबी केमिति आरंभ हैला, तापरे कैबिनेट मिशन प्लान, संविधान सभार कार्य, ड्राफ्टिंग कमिटीर भूमिका, आउ शेषरे संविधान केमिति लागू हैला एवं एहार किछि जरूरी तथ्य। तेबे चलंतु आमर प्रथम भागरु ही आरंभ करिबा। डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा संविधान सभा पई दाबी, एहार आरंभ केउठु हैला आसंतु देखिबा। देखंतु भारत पई एक संविधान सभार विचार हठात आसी नथिला। एहार मूलदुआ 1928 रो नेहरू रिपोर्टरु पड़िथिला। एहा परे 1934 मसिया एई तारिखटा मने रखिबे, कारण एमएन रॉय प्रथम थर पई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आइडिया देइथिले। परीक्षारे सीधा प्रश्न आसे जे एही आइडिया प्रथमे किए देइथिले, आउ ता पर वर्ष 1935 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस आनुष्ठानिक भावे एही दाबीकु सरकारक आगरे रखिला। तेबे जेतेबेले भारतीयंक दाबी बढ़िला आउ सेपटे द्वितीय विश्वयुद्ध चली थाए, ब्रिटिश सरकारंक उपरे चाप पड़िला। सेतिपई सेमाने किछि प्रस्ताव देले, जेमिति कि 1940 रो अगस्ट ऑफर, 1942 रो क्रिप्स प्रपोजल आ 1945 रो वेवेल प्लान। किंतु ए सबुथरे गोटिए कॉमन कथा थिला, सेमाने संपूर्ण स्वाधीनता देवाकू राजी नथिले, बरं डोमिनियन स्टेटस देवा कथा कहूथिले। अच्छा, एबे आपण भाबुथिबे ए डोमिनियन स्टेटस जिनसटा कौन। देखंतु, सरल भाषा रे कहिले एहार अर्थ हेउछि आपण निज घरर शासन निजे करिवे, किंतु घरर मालिकाना ब्रिटिश साम्राज्य पाखरे ही रहिबो। माने आपण स्वशासित हेबे, किंतु संपूर्ण स्वाधीन नुहे। हेले भारतीय जातीय कांग्रेस एही प्रस्ताव को सीधा सड़क मना करिदेला। कारण कौन थिला? कारण सेमानंकर लक्ष्य थिला पूर्ण स्वराज, माने कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आउ एही डोमिनियन स्टेटस तांको दाबी को पूर्ण करू नथिला। तेबे बहुत वादविवाद परे शेषरे 1946 मसियारे आसिला कैबिनेट मिशन प्लान। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण, कारण एहाकू कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग उभय ग्रहण करथिले, आउ एही प्लान आधार रे ही आम संविधान सभार गठन हैला। तेबे ई कैबिनेट मिशन प्लान अनुसारे संविधान सभारे मोट आसन संख्या केते थिला? उत्तर हेउछि 389। एही संख्याटी को भल भावे मने रखंतु, परीक्षारे बहुत थर पचरा जाइछि। एबे 399टी आसनर विभाजन को बुझिबा। एथि मध्यरु 296टी आसन थिला ब्रिटिश इंडिया पई, जोठी निर्वाचन हेबार थिला, आ बाकी 93टी आसन थिला देशीय राज्य बा प्रिंसली स्टेट्स पई, जोठी सदस्य मानकू सेठाकार राजा माने मनोनीत करी पठाइबार थिला। एही 296टी आसन भितरु पुणी 292टी गवर्नर्स प्रोविंसरु आउ 4टी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसरु आसीबार थिला। ठीक अछि, तेबे निर्वाचन हेला 1946 मसियार जुलाई अगस्ट मासरे। आसन बंटनर फर्मुला बहुत सरल थिला, पाखापाखि प्रति 10 लाख जनसंख्यारे गोटिए सीट। आ मने रखिबे, एहा एक आंशिक निर्वाचित आ आंशिक मनोनीत सभा थिला। निर्वाचनर फलाफल आसिला परे कांग्रेस सबुठु बड़ दल भावे 208टी आसन जितिला। मुस्लिम लीग को मिलिला 73टी एवं अन्यान्यकू 15टी आसन। तेबे संविधान सभा तो गठन होई गला, किंतु एहा काम केमिति कला? आसंतु एबे आमर तृतीय भाग वर्किंग ऑफ द असेंबली उपरे नजर पकाइबा। देखंतु एही स्लाइडटी परीक्षा दृष्टिरू बहुत गुरुत्वपूर्ण, प्रत्येक पॉइंट को ध्यान दियंतु। प्रथम बैठक पसिला डिसेंबर 9, 1946 रे। एही बैठक रे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बा टेम्पररी प्रेसिडेंट करागला। एहा परे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी बा परमानेंट प्रेसिडेंट भावरे निर्वाचित हेले। केवल एथिकी नुहे, सभार 2 जण उपसभापति बा वाइस प्रेसिडेंट मध्य थिले, एच.सी. मुखर्जी एवं V.T. कृष्णमाचारी। आउ सबुठु जरूरी प्रश्न, सांविधानिक परामर्शदाता बा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थिले? से थिले B.N. राव। एही नाटीकू केबे भी भूलिबेनी। एते बड़ संविधान तयारी करिबा किछि सहज काम नथिला, तेणु कामकू सहज करिबा पाई अनेक गुडी कमिटी गठन करागला। एठारे किछि मुख्य कमिटी एवं तांको चेयरमैन को ना दिया जाइछि, जेमिते कि यूनियन पावर्स कमिटी एवं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। ए दुईटीर अध्यक्ष थिले जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीर अध्यक्ष थिले सरदार पटेल, आउ स्टीयरिंग कमिटीर अध्यक्ष थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ଆଚ୍ଛା, ଏ ସବୁ କମିଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଥିଲା ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗର ବିଷୟ ଦି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ବା ପ୍ରାରୂପ ସମିତି। ଏହି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା 29 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ। ଏହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ଯାହାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏଥିରେ ମୋଟ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ବାକି 6 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ B.L. ମିତ୍ତର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଇସ୍ତିଫା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ N. ମାଧବରାଓ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ D.P. ଖାଇତାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ T.T. କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ 3 ରିଡିଂସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। ପ୍ରଥମ ରିଡିଂରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରିଡିଂରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରା ଉପରେ ଖୁବ୍ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ରିଡିଂ ପରେ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ଦିନ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଆଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଏଥିରେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଲାଗୁ ହେଲା ଏବଂ ତା ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମଜାଦାର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ପୂରା 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଆଉ 18 ଦିନ। ଏହି ସମୟରେ ମୋଟ 11ଟି ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ଆଉ ପାଖାପାଖି 64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି 2ଟି ତାରିଖକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେନି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 26 ନଭେମ୍ବର 1949, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେ। ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି 26 ଜାନୁଆରୀ 1950, ଯେଉଁଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ପୂରାପୂରି ଲାଗୁ ହେଲା, ଆଉ ସେହି ଦିନକୁ ଆମେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ନଭେମ୍ବର 26ରେ ତିଆରି ସରିଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ମାସ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରାଗଲା? ଏହା ପଛରେ ଏକ ଐତିହାସିକ କାରଣ ଅଛି। 1929 ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ପରେ 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତାରିଖକୁ ହିଁ ବଛାଯାଇଥିଲା। ଚଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶେଷରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା, ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଧାସଳଖ ପଚରାଯାଇପାରେ। ଆମର ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ B.N. ରାଓ, ଚିଫ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ S.N. ମୁଖାର୍ଜୀ, ସଭାର ସଚିବ ଥିଲେ H.V.R. ଆୟଙ୍କାର। ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନିଜ ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଥିବା କାଲିଗ୍ରାଫର ଥିଲେ ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ ରାୟଜାଦା। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରତୀକ ବା ସିମ୍ବଲ ଥିଲା ହାତୀ। ଆଉ ଆମ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ 395ଟି ଆର୍ଟିକଲ୍ସ, 8ଟି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଏବଂ 22ଟି ପାର୍ଟସ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ତେବେ ଭାବିକି ଦେଖିବେ, ଏହାକୁ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।